السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذة المستوى السادس دائما مع كتاب ميز ابرونتيساج en français. حصتنا الآن مع لا برودكسيون écrite التعبير الكتابي. الهدف من الدرس l'objectif produire إنتاج un texte نص à caractère de طابع narratif descriptif. narratif يعني حكائي، descriptif وصفي، حكائي وصفي. في نفس الوقت تحكي قصة قصيرة أو أحداث واستعمل أسلوب الوصف. Une journée à Marrakech. Une journée يوم à Marrakech مدينة مراكش. Journée consacrée يوم مخصص à la visite guidée زيارة guidée يعني زيارة مع مرشد سياحي، زيارة مع مرشد de Marrakech مدينة مراكش. فيل امبريال مدينة امبريال مدينة ملكية، مدينة امبراطورية، مدينة يحكمها سلطان. هذا le mot impérial on l'utilise avec les noms de villes qui sont construits ou bien bâtis par des rois de l'époque اللي كيبنيوهم مدن اللي كيبنيوهم ملوك في هذيك المرحلة. مثلا مدينة فاس بناها المولى إدريس الأول تنسميوها مدينة فيل امبريال. مراكش بناها أتم بناءها المولى يعقوب المنصور الدابي، أعتقد المنصور الدابي. الرباط بناها الموحدون. مكناس المولى إسماعيل. هادو كاملين سون دي فيل امبريال، مدن ملكية اللي بنوها الملوك في هذيك المرحلة واعتمدوها كعاصمة. فيل امبريال في واحد المرحلة كانت مدينة مراكش عاصمة ديال المغرب. l'architecture الهندسة et au souk أسواق enchanteur الأسواق الجميلة الباهية. le palais de la باهية قصر الباهية. les jardins de la منارة حدائق المنارة. repas poursuite de la visite avec la célèbre place donc معروفة بقصر الباهية بحدائق المنارة بالوجبات ديالها. poursuite de la visite استكمال أو إكمال إتمام الزيارة avec la célèbre place جامع الفنا. ما يمكنش تزور مدينة مراكش بلا ما تزور ساحة جامع الفنا. et c'est charmeur de serpent. ساحة جامع الفنا معروفة بالعروض الفولكلورية بالفن الحلقة، وكاين لي شارمور دو سيربون هذوك الناس اللي كيديروا الحلقة وتيرقصوا الأفاعي بالموسيقى. de là من هنا nous accédons au souk نولجو إلى الأسواق. en fin de journée في نهاية اليوم repas spectacle folklorique كتكون repas وجبات تيقدموها بعض المحلات السياحية كيتسموا الرياض أو لي زوطيل الفنادق تيتسمى repas. في نفس الوقت اللي انت كتناول وجبة العشاء ديالك تيكون أمامك ان سبيكتاكل حفل فولكلوريك الموسيقى الفولكلورية dans un magnifique في magnifique بالي ماروكان في قصر مغربي رائع. هذوك القصور المغربية كتسمى الرياض الآن تيتسموا الرياض منتشرين بزاف في مدينة مراكش. بيان نعاودو une lecture خفيفة بسرعة. une journée à Marrakech. journée consacrée à la visite guidée de Marrakech, ville impériale, à l'architecture et au souk enchanteur, le palais de la Bahia, les jardins de la Menara. repas. Poursuite de la visite avec la célèbre place Jam el Fna et ses charmeurs de serpents. De là, nous accédons au souk. En fin de journée, repas spectacle folklorique dans un magnifique palais marocain. À ton avis, من بعد ما قرينا هذا النص هذا. À ton avis, ce texte donne des informations, واش يعطينا معلومات. relate une histoire تعكس واحد القصة تقدم قصة. relate une histoire تقدم لنا قصة et décrit des lieux وتوصف لنا المكان.
Donc, bien sûr, le troisième choix, لأنه تعاودنا كيفاش دوزنا une journée. وفي نفس الوقت اللي تيحكي لنا هاد لا جورني كيفاش دوزناها تيوصف لنا هذوك الأماكن. Que peut-on dire du type de ce texte? Donc, c'est un texte narratif. Pourquoi? Parce qu'il raconte une petite histoire. Et c'est un texte descriptif parce qu'il fait de la description. Non, narratif تيحكي ou descriptif تيوصف. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est un texte narratif descriptif à la fois. حكائي وصفي. De quoi parle ce texte? Le texte parle d'une journée passée à Marrakech. يوم قضيناه في مراكش. Relève les adjectifs qualificatifs dans le texte. La قرينا texte عندنا impérial, enchanteur, célèbre, magnifique. Impérial avec accent. Impérial avec accent. Bien. Il a un texte, une journée consacrée à la visite de Marrakech, ville impériale. Impérial, Malikia. L'architecture au souk, enchanteur. Enchanteur. Le palais de la Baïa, les jardins de Minara, repas poursuite de visite avec la célèbre Shahira. Place Jamal Fna. Place Jamal Masjid. Sahat Masjid Fna. Ou Sahat Jamal Fna. Sahat Shahira. Repas, spectacle folklorique dans un magnifique palais marocain. Qasr Maghribi. Bien. Troisième question. Pardon. Deuxième question. Que s'est-il passé en fin de journée? Donc, en fin de journée, on a pris un repas, spectacle folklorique dans un magnifique palais. شنو كان في نهاية اليوم؟ repas وجبة مصحوبة بعرض spectacle folklorique, عرض folklorique dans un magnifique palais marocain. Ce texte est-il exclusivement narratif ou narratif descriptif? واش هو فقط narratif حكائي ou narratif descriptif à la fois? Donc là, on sait bien que on a déjà dit que c'est un texte narratif et descriptif. Je m'entraîne. Produit un texte narratif descriptif, narratif descriptif, sur le modèle de ce texte. Attends, on a un texte. Ou là, un texte narratif descriptif. Le jardin Majorel. Je suis Jack Majorel. Anna, Jack Majorel. Je suis un peintre français. Anna, fannan, ou rassam français. J'ai acheté un terrain, et je me suis installé à Marrakech. En 1929, j'ai créé, en 1931, un superbe jardin, c'est éblouissant. جميلة جدا. Jardin est nommé Jardin Majorel. سميتها cet éblouissant jardin, الحديقة الرائعة, est nommé اسمها Jardin Majorel. Alors, الاسم ديالو. Il est l'un des lieux, واحد من الأماكن les plus visités de Marrakech. من الأماكن اللي كيقصدوها بزاف السياح في مراكش، من الأماكن اللي كتحظى بزيارات كثيرة في مراكش. بيان، على هذا التكست هذا غادي نصوبوا un texte narratif descriptif. غنعتمدوا هاد المعلومات لينا ونصوبوا التكست ديالنا. Donc, on garde le titre. نقدروا نحتفظوا بهذا le titre. Le jardin Majorel. Jack Majorel, peintre français, achète un terrain et s'installe. Un قطعة أرضية s'installe à Marrakech en 1929. Il crée en 1931 un superbe jardin. سنة 1931 أسس واحد الحديقة جميلة. Cet éblouissant jardin est nommé Jardin Majorel. سميت Jardin Majorel du nom de son créateur. على اسم المؤسس ديالها اللي بناها أول مرة. C'est de nos jours في يومنا هذا l'un des lieux واحد من الأماكن les plus visités de Marrakech. Les plus visités, pardon, هنا خصنا واحد الاس. Les plus visités de Marrakech. الأكثر زيارة بمدينة مراكش. إلا لاحظتوا اعتمدنا نفس لو تكست، نفس المعلومات وقدمناهم على شكل تكست à la fois narratif et descriptif. Bien. Je produis. Là, on passe à la production.
on nous demande de produire en 5 lignes un texte narratif descriptif. Sur vos cahiers, على الدفاتر ديالكم غادي في 5 ديال السطورة غادي تنتجوا لنا ان تكست ناراتيف ديسكريبتيف. غنختاروا معلمة كيف ما بغينا، ربما نختار القرويين، صومعة حسان، مسجد الحسن الثاني، الكتبية، اي معلمة بغيت. هنا جي دوني ان اكزومبل، عطيت واحد المثال، اختاريت لا موسكي كتبية. تيبان لكم انه اكثر من 5 سطور، ولكن ملي كنطلبوا لكم 5 سطور، الا درتي 4 صحيح، الا درتي 6 صحيح. هنا راه الا كتبتيها ليكريتير هنا جات ليسباس صغير، ولكن الا كتبتيها بالدفتر غادي تعطيك تقريبا 5 أو 6 ديال السطور. لا موسكي كتبية، مسجد الكتبية. Après avoir conquis la ville de Marrakech، من بعد ما افتتح مدينة مراكش أو دخل مدينة مراكش، le sultan عبد الرحمن، السلطان عبد الرحمن construira بنى la plus grande mosquée، أكبر مسجد de la ville في المدينة. Et c'est يعقوب المنصور qui a finalisé la construction، هو اللي أنهى عملية البناء. من بعد الوفاة ديال السلطان عبد الرحمن جاء المولى يعقوب المنصور هو اللي كمل البناء. لا كتبية، هنا لاحظوا انه كان تنحكيو وفي نفس الوقت غادي نعطيو حتى الوصف. اي كونسيديري كوم ان اكزومبل، هي تعتبر مثال دو لاركيتكتور دي موسكي، مثال على الهندسه ديال المساجد. والعديد من المساجد في المغرب كتشبه المسجد الكتبيه. دي موسكي ماروكان، لو ميناري الصومعه ديالها دو 77 متر، العلو ديالها 77 متر، اي ديكوري تنوصفوا هاد الصومعه بانها مزينه دو ديفيرون موتيف، اشكال مختلفه، جيومتريك هندسيه، اشكال هندسيه متنوعه او مختلفه. لا اون في ان بتيت باراغراف، واحد الفقره بسيطه صغيره تنهضروا فيها على موسكي كتبيه باش يكون فيها اسلوب الحكي، لا ناراسيون ناراتيف. عطينا الاحداث ديالها، بداها السلطان عبد الرحمن، انهى البناء مولاي يعقوب المنصور. و بور دوني ان اسبي ان كاركتير ديسكريبتيف ا سو تيكست، باش نعطيو واحد الطابع وصفي، وصفنا هاد الكتبيه كيفاش دايره. هي العلو ديال الصومعه ديالها 77 متر، كونسيدير كوم ان اكزومبل، تعد مثال للهندسه المعماريه ديال المساجد في المغرب، المزينه الصومعه ديالها باشكال هندسيه مختلفه. دونك اون في دو لا ديسكريبسيون، وعملنا حتى لا ناراسيون، عطينا الوصف وعطينا الحكايه. دونك ضروري كنحترموا في ان تكست ناراتيف ديسكريبتيف الاسلوب ديال الحكي واسلوب الوصف. Merci pour votre écoute et passez une bonne journée.